اس بلیٹن کا آغاز کریں۔ سب سے پہلے بات کریں توشہ خانہ ریفرنس کی۔ احتساب عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس میں نواز شریف، آصف علی زرداری پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ عدالت نے 9 ستمبر کی تاریخ دے دی۔ یوسف رضا گیلانی پر بھی 9 ستمبر کو فرد جرم عائد ہوگی۔ دوران سماعت نیب پروسیکیوٹر اور پیپلز پارٹی کے وکیل میں تلخ کلامی ہوئی ہے، ایک دوسرے کو شٹ اپ کہہ دیا۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں احتساب عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس میں نواز شریف، آصف علی زرداری پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں احتشام کیانی سے۔ جی احتشام، ہمیں اپڈیٹ کیجیے گا۔ دیکھیے، آج کی جو سماعت تھی اس پہ عدالت نے سابق صدر آصف علی زرداری اور سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کو پیش ہونے کا موقع دیا تھا۔ آصف علی زرداری کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری تھے جس پر وہ پیش ہوئے۔ عدالت کے سامنے پیش ہونے پر عدالت نے ان کی ضمانت، ان کو مچلقوں کے عوض ان کی آج کی حاضری لگائی اور ان کو آئندہ سماعت پر طلب کر لیا ہے۔ ایک بار پھر سے موقع ملا ہے میاں نواز شریف کو، چونکہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے اور احتساب عدالت کا جو ان کو بذریعہ اشتہار طلب کرنے کا فیصلہ تھا، ان کو کالعدم قرار دینے کی درخواست دی ہوئی ہے۔ اس لیے احتساب عدالت میں ان کے جو وکیل پیش ہوئے ہیں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ ہائی کورٹ میں چونکہ ان کی درخواست زیر سماعت ہے، آج اس پر سماعت ہونی ہے تو اس لیے وقت دیا جائے۔ تو اب 25 اگست تک کا ان کو وقت ملا ہے۔ عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چونکہ درخواست زیر سماعت ہے اس لیے کوئی بھی ان کو اشتہاری قرار دینے سے آج اسٹرینڈ کا مظاہرہ کیا ہے، کیونکہ گزشتہ سماعت پر عدالت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اگر میاں نواز شریف 17 اگست کو پیش نہیں ہوتے تو ان کو اشتہاری قرار دیا جائے گا۔ لیکن آج میاں نواز شریف کو ایک اور موقع ملا ہے۔ آج ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو سماعت ہے اس میں بھی میاں نواز شریف کا جو ضمانت کا ریکارڈ ہے وہ عدالت نے طلب کر لیا ہے۔ اب آئندہ سماعت جو احتساب عدالت کی ہے وہ 9 ستمبر کو ہوگی۔ 9 ستمبر کو آئندہ سماعت ہوگی۔ احتشام، بہت شکریہ آپ کا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ آج پھر اسلام آباد کو یرغمال بنایا گیا۔ کیا جج پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی؟ احتساب عدالت کو آزاد ہونا چاہیے۔ احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا یہ کٹ پتلی اور جعلی حکومت نہیں چلے گی۔ پھر سے اسلام آباد کو یرغمال بنایا گیا ہے، ہر جگہ بیریکیڈز رکھے گئے ہیں اور جو نیب کورٹ ہے جو آزاد کورٹ ہونا چاہیے، جس میں لائرز کو آزادی ہونا چاہیے کہ وہ پہنچ سکیں، عوام کو آزادی ہونا چاہیے کہ وہ دیکھ سکیں، یہ نہ کوئی ملٹری کورٹ ہے، یہ نہ کوئی عامر کا کورٹ ہے، یہ نہ کا ان کیمرہ کورٹ ہے۔ فاروق نائک صاحب جو صدر زرداری صاحب کا لائر ہے، لطیف کھوسہ صاحب کو جو نہ صرف ہمارا لائر ہے، پنجاب کا سابق گورنر ہے، سپریم کورٹ کا لائر ہے، دوسرے ملزمان کی جو لائرز ہیں جو سپریم کورٹ کے لائرز ہیں، ان کو پولیس نے مس ہینڈل کیا، ان کو کورٹ میں جانے نہیں دیا، جس کی وجہ سے آج جو پروسیڈنگز تھی وہ دیر بھی شروع ہوئے اور انٹرپٹ بھی ہوئے، اور سارے طرف ہر ملزم کا لائر اس بات کا احتجاج کر رہا تھا کسی پہ حملہ ہوا تھا، کسی کو دھکا لگا تھا، کسی کو اندر نہیں آنے دیا۔ کیا یہ آزاد ریاست میں ہوتا ہے؟ پاکستان کے عوام سے، ان سپریم کورٹ کے وکلا سے کیا چھپانے کی کوشش کی گئی؟ آپ کا کیا خوف ہے، کیا ڈر ہے؟ کیا جج پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش تھا؟ کیا ہم پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش تھا؟ یہ بھی جعلی جمہوریت نہیں چلے گا، یہ کٹ پتلی جمہوریت نہیں چلے گا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما شہری رحمان نے 24 نیوز سے گفتگو میں کہا کہ آج پورے شہر کو ناکے لگا کر بند کیا گیا۔ پیغام دیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں صرف نیب کا ایشو ہے۔ زرداری صاحب نے جیلیں کاٹی ہیں، آج ہم نے سوچا وکلا کو لائیں گے لیکن انہیں بھی روک دیا گیا۔ عدالتی عملے کو روکنے سے لگتا ہے حکومت ڈری ہوئی ہے۔ اپنی پوری جوانی انہوں نے جیل میں گزاری ہے، ٹارچر میں گزاری ہے، ان کو کوئی قباحت نہیں ہے۔ وہ آئیں گے، 10 دفعہ آئیں گے، ہم سب آئیں گے، اور جتنے یہ خاردار تاریں لگائیں یا ناکے لگائیں ہمارے لوگ اندر آئیں گے۔ پی ایل ایف کو آج انہوں نے روکا ہے، یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے کہ وکلا کو نہیں۔ شریف فیملی کے خلاف ذاتی عمرہ میں 4000 ایکڑ اراضی پر قبضے کا کیس، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف، مریم نواز کو 20 اگست کو سول کورٹ طلب کر لیا گیا۔
सीनियर सिविल जज फौजिया सायरा ने शहबाज शरीफ, मरियम नवाज को तलब किया है। अदालत में डॉक्टर अब्दुल रऊफ की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। तो आपको बता रहे हैं, शरीफ फैमिली के खिलाफ जाती उम्रा में 4000 एकड़ अराजी पर कब्जे का केस ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, मरियम नवाज को 20 अगस्त को सिविल कोर्ट में तलब किया गया है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत में नुमाइंदा मुकर्रर करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की जमानत पर सवाल उठा दिए। नवाज शरीफ की इस अदालत से मिलने वाली जमानत बरकरार है या नहीं, जुमेरात तक मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। मज़ीद तफसीलात एहतशाम कयानी से जान लेते हैं। जी एहतशाम, हमें अपडेट कीजिएगा। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मियां नवाज शरीफ को 8 हफ्ते की जमानत दी थी, जिसके बाद वो बैरून मुल्क इलाज के लिए गए थे। अब चूंकि एहतसाब अदालत ने एक और रेफरेंस में मियां नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का फैसला किया था और बजरिया इश्तिहार उनको पेशी का आखिरी मौका दिया था, तो उसको चैलेंज किया गया था मियां नवाज शरीफ की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और उस पर आज जब समाअत का आगाज हुआ तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह सवाल उठा दिया कि जो मियां नवाज शरीफ को जमानत दी गई थी उसका क्या स्टेटस है, जिस पर जो मियां नवाज शरीफ के वकील हैं उन्होंने बताया कि हमने पंजाब हुकूमत को दरखास्त दी थी, उनको बताया था कि मियां नवाज शरीफ का इलाज जारी है, तो उस जो जमानत है उसको उसमें तोसी कर दी जाए। तो अब अदालत ने उसी बात को बार बार पूछा है कि उनकी जमानत का स्टेटस क्या है। तो चूंकि मियां नवाज शरीफ के वकील के पास वो मुकम्मल रिकॉर्ड नहीं था, तो इसलिए अदालत ने मुतल्लिका हुकाम से आइंदा समाअत पर तमाम रिकॉर्ड तलब करते हुए केस की समाअत 20 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। बहुत शुक्रिया एहतशाम कयानी अपडेट करने के लिए। स्पोर्ट करप्शन केस में लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी नैब लाहौर में पेश हो गए। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है, हर केस का सामना करेंगे। बासी साहब, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इसमें कोई शक तो नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह फेस करेंगे, अल्लाह ने चाहा। ओके। बासी साहब, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इसमें कोई शक तो नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह फेस करेंगे, अल्लाह ने चाहा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसलाबाद में सरकारी अराजी पर 2 पेट्रोल पंप से कब्जा वापस लेने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि 30,000 सालाना किराए पर NHA ने ग्रीन बेल्ट पर पंप्स बनवा दिए। ग्रीन बेल्ट्स पर बने तमाम पंप्स हटेंगे। अदालत ने 4 हफ्तों में पंजाब हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली है। तो आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसलाबाद में सरकारी अराजी पर 2 पेट्रोल पंप से कब्जा वापस लेने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि 30,000 सालाना किराए पर NHA ने ग्रीन बेल्ट पर पंप्स बनवा दिए। ग्रीन बेल्ट्स पर बने तमाम पंप्स हटेंगे। अदालत ने 4 हफ्तों में पंजाब हुकूमत से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। 4 हफ्तों में रिपोर्ट तलब की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसलाबाद में सरकारी अराजी पर 2 पेट्रोल पंप से कब्जा वापस लेने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि 30,000 सालाना किराए पर NHA ने ग्रीन बेल्ट्स पर पंप्स बनवा दिए। ग्रीन बेल्ट्स पर बने तमाम पंप्स हटेंगे। अदालत ने 4 हफ्तों में पंजाब हुकूमत से रिपोर्ट तलब की है। अमानत, हमें बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अराजी पर केस की समाअत हुई है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है और अदालत की जानिब से पंजाब हुकूमत से 4 हफ्तों में रिपोर्ट तलब की गई है। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क दिए गए हैं कि NHA जो है वो जमीन जो है लीज पर उसने किस कानून के तहत दी है, जिस पर निजी पेट्रोल पंप के वकील कल्ब हसन ने कहा कि NHA ने सरकारी जमीन पंप्स को लीज पर दी और NHA जिस पर जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क दिया कि NHA कानून से बालातर नहीं है। NHA को जमीन कारोबार या धंधे के लिए नहीं मिली, इस मुल्क में लोगों के कुछ हकूक रहने दें। जैसे काजी अमीन का कहना था कि सरकार की जमीन के साथ मजाक खत्म होना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क दिया कि 30,000 सालाना किराया पर NHA ने ग्रीन बेल्ट पर जो है वो पंप्स बना दिए हैं और ग्रीन बेल्ट। जी अमानत, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सिंध हाई कोर्ट ने शुगर इंक्वायरी कमीशन को गैर कानूनी करार देते हुए रिपोर्ट कलअदम करार दे दी। नैब, FBR और FIA को अलहदा इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। मजीद तफसीलात जफर सुमरो की इस रिपोर्ट में देखिए। कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में कहा कि नैब और FBR गुज़िश्ता कमीशन रिपोर्ट से हटकर गैर जानिबदाराना तहकीकात करे। अदालत ने नैब हक्काम को तहकीकात करके रिपोर्ट कमीशन को अरसाल करने की हिदायत कर दी।
अदालत ने मजीद हुक्म जारी किया कि शुगर इंक्वायरी कमीशन ने शुगर इंडस्ट्री से मुतलिक मालूमात रखने वाले मेंबर्स को भी शामिल किया जाए। अगर किसी को गैर कानूनी या नाजायज सब्सिडी दी गई है तो पता लगाया जाए। किसी हुकूमती ओहदेदार ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया है तो तहकीकात की जाए। अदालत ने FBI को टैक्स कवानीन के मुताबिक तहकीकात करने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन और स्टेट बैंक गुज़िश्ता रिपोर्ट को नजरअंदाज कर दें और अपनी जिम्मेदारी अदा करें। अदालत के हुक्मनामे की कॉपी चेयरमैन नेब, DG FBI और गवर्नर स्टेट बैंक को इरसाल कर दी गई। जफर सोमरो, 24 न्यूज़, कराची। वजीर आजम के आबाई जिला मियांदाली के लिए 2 अरब रुपए के फंड्स जारी कर दिए गए। पंजाब हुकूमत ने शोबा सेहत के लिए फंड्स का इजरा किया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। अली ड्रामे हमारे साथ मौजूद हैं। अली, बताइएगा, क्या हंगामी बुनियादों पर मियांवाली के लिए फंड्स का इजरा किया गया? जी बिल्कुल, ये डिस्ट्रिक्ट मियांवाली में मुख्तलिफ हेल्थ के प्रोजेक्ट जारी हैं और इसके लिए हुकूमत पंजाब की तरफ से 2 अरब रुपए का फ़ंड वो IDAP अथॉरिटी को रिलीज़ कर दिए गए हैं, क्योंकि IDAP अथॉरिटी न सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब में हॉस्पिटल के मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट हैं वो इनको दे दिए गए CNW की बजाय, क्योंकि CNW के मतहत एक अथॉरिटी बनाई गई थी। तो हुकूमत पंजाब ने भी इस पर रिलाई किया और कहा कि IDAP अथॉरिटी ही मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की तकमील करेगी। तो अब वज़ीर आज़म इमरान खान के जो उनका आबाई ज़िला है मियांवाली, वहाँ पर मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम जारी हैं और उसमें शोबा हेल्थ के लिए IDAP अथॉरिटी को 2 अरब रुपए के फ़ंड रिलीज़ किए गए। वहाँ पर जो हॉस्पिटल्स की तामीर की जा रही है वो IDAP अथॉरिटी करेगी और ये हंगामी बुनियादों पर उनके लिए बजट रिलीज़ किया गया, क्योंकि पिछले माली साल में जो माली साल का अख्ताम था तो उसके दौरान बजट रोक लिया गया था। तो उसी की बुनियाद पर महकमा ख़जाना ने फैसला किया कि फौरी तौर पर IDAP अथॉरिटी को बजट रिलीज़ करके मियांवाली में प्राइम मिनिस्टर के शहर में जो हॉस्पिटल्स के तरक्याती मनसूबा जारी हैं हेल्थ सेंटर के, उनको फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान 2 तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। इस्लामाबाद में ये मुलाकात हुई। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से सऊदी सफ़ीर ने मुलाकात की है। नवाफ बिन सईद अल मालकी ने मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान 2 तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। नैब सक्खर की टीम ने जैकबाबाद में कार्रवाई की है। ठेकेदार जुल्फिकार जखरानी और मीर मोहम्मद बंगलानी को गिरफ्तार कर लिया। ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार ठेकेदार जुल्फिकार जकरानी वज़ीर आला सिंध के मशीर एजाज जकरानी के करीबी साथी हैं। मुल्जिमान को एजुकेशन वर्क्स में करप्शन पर दोनों को गिरफ्तार किया गया है। तफसीलात जानते हैं। इमदाद बुज़दार हमारे साथ मौजूद हैं। इमदाद, बताइएगा इस कार्रवाई के बारे में। इमदाद से हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है। आपको बता रहे हैं नैब टीम ने कार्रवाई की है। नैब सक्खर की टीम है जिसने जैकबाबाद में कार्रवाई की है और ठेकेदार जुल्फिकार जखरानी और मीर मोहम्मद बंगलानी को गिरफ्तार कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार ठेकेदार जुल्फिकार जखरानी वज़ीर आला सिंध के मुशीर एजाज जखरानी के करीबी साथी हैं। तफसीलात इमदाद बुज़दार से जानते हैं। इमदाद, इस कार्रवाई का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, गुज़श्ता कुछ अरसे से एक नेब की जानिब से रेफरेंस दायर किया गया था। उस रेफरेंस के दौरान जो है वो जो वज़ीर आला सिंध के मुशीर हैं एजाज जखरानी, उनको नामजद किया गया था। इस दौरान मुख्तलिफ जो इंक्वायरी टीमें हैं वो तश्कील दी गई थी, जिसमें आज नेब की जानिब से जैकबाबाद में छापामार कार्रवाई करके ठेकेदार जुल्फिकार जखरानी समेत 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। और नेब ज़राए का कहना है कि वर्क्स एंड सर्विसेज में जो करप्शन के हवाले से केस है उसमें ये दोनों अफराद मसलूब थे। तो आप इब्तदाई तौर पर ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। बहुत शुक्रिया इमदाद आपका। सवात में हुकूमती पाबंदी के बावजूद आज भी बेशतर स्कूल खुल गए हैं, जबकि प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन की कॉल पर स्कूल मालिकान और असातिज़ा का एहतजाज जारी है। मुजाहरे में सैकड़ों अफराद शरीक हैं। उनका मुतालबा है कि हुकूमत फौरी तौर पर SOPs के तहत तालीमी इदारे खोलने की इजाज़त दे। मज़ीद तफसीलात सुभान अल्लाह से जान लेते हैं। जी सुभान अल्लाह, हमें अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज स्वात में प्राइवेट स्कूल जो है वो खुल गए हैं। PSMA का हुकूमती फैसलों के खिलाफ एहतजाज भी जारी है। निशात चौक में जिला स्वात की प्राइवेट स्कूलों की असातिज़ा और प्रिंसिपल्स यहाँ पे एहतजाज कर रही हैं और कह रही हैं कि हुकूमत बच्चों के साथ ये ज्यादती कर रही है और उनकी मुस्तकबिल जो है वो
تاریخیوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں، برداشت نہیں کریں گے اور بچوں کو... جی سبحان اللہ، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ لاہور میں سبزی کی قیمتیں ایک مرتبہ پھر آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ سرکاری نرخ نامے میں 9 سبزیاں مہنگی کر دی گئیں۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ نے شہریوں کو منافع خوروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ حسن علی سے تفصیلات جانتے ہیں۔ حسن بتائیے گا۔ جی بالکل، حکومت کی جانب سے جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ عوام کو ریلیف دیا جا رہا ہے یا مہنگائی کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، وہ صرف دعووں کی حد تک نظر آتا ہے، کیونکہ شہر کے کسی بھی علاقے میں چلے جائیں وہاں پہ منمانی قیمتیں سبزیوں کی خاص طور پہ جو ہے وصول کی جاتی ہیں، اور سرکاری نرخ نامہ جو ہے وہ جاری ضرور کیا جاتا ہے لیکن اس پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا۔ اور اگر سرکاری نرخ نامے کی بات کی جائے تو سرکاری نرخ نامے میں گزشتہ روز کی نسبت 9 سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ اسی والے سے مزید بات کریں، یہاں پہ میرے ساتھ ایک شہری جو ہے موجود ہیں۔ مہنگائی تو اتنی ہو چکی ہے، غریب آدمی جو نا اس کو گزارا بہت مشکل ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ انتظامیہ بالکل ناکام ہے، کوئی کسی ریٹ پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ ان کا بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ جس طرح حالات ہیں اس طرح یہ لوگ کرتے ہیں۔ جی جیسے کہ میرے ساتھ ایک شہری جو ہے موجود تھے، ان کا یہی کہنا تھا کہ انتظامیہ کی جانب سے، مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کی جانب سے خاص طور پہ قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی انتظامات نظر نہیں آتے۔ اگر قیمتوں کی بات کی جائے تو شہر کے مختلف علاقوں میں لہسن جو ہے چائنا کا وہ 250 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ اس طرح سے ادرک جو ہے وہ 500 سے لے کے اور 550 تک فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ دیگر سبزیاں جو ہیں ان کی قیمتوں میں بھی اضافے کا سلسلہ جاری ہے اور قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی اقدامات نظر نہیں آتے۔ ٹھیک ہے حسن، بہت شکریہ، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اہم خبریں آپ نے جانی، نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔